gabi. Maghatag tada guide pang kuano. Mi 8 2 PM guide siya 3D. So, andi kita na dogma 074. Ang resulta karon 9 PM 1155 doble wala ta. So, dari tadi kita mah 074 ikuha na ko ning 297 kani 965 975 743 753 19194 159 675 gani gawa na to 078 dari taas 853 duhan dagan sa 853 no 583 8353 nya 683 kuha na to ano. Sige mo na ni akong kuan pang tupi mugma ihatag na to dang karon. Pwede nyo screenshots kana guide lang niya to ane wala ni sure number guide only.